आम मानकर गत दिन मानकर समस्त विषय को से संभाली आवश्यकता देइछंती जीवन रे रखिछंती सुस्थ सबल रखिछंती सुरक्षा प्रदान करिछंती आ प्रभु आम को ये सुंदर दिन भी देइछंती और ये मन मध्य प्रदान करिछंती तांकर चरण तळ बसी तांकर सेवा उपासना करिबा पाई आ प्रभु आम मानकर चिंतार बाहर समस्त विषय करके आसंती आ प्रभु को आम माने जानू तेणु प्रति समय छोट बड़ बड़ पर्यंत आम माने आशा करू आ प्रभु को प्रति समय आशीर्वाद पाइबा चाहूँ जे प्रभु मत दया कर मत अनुग्रह कर मत तुम आशीर्वाद कर मत सुस्थ रख मोर आर्थिक परिस्थिति एमती अच्छी मत परिवर्तन कर मत तुम आशीर्वाद कर मत यहीटा दियो मत सेटा दियो मैंने प्रति समय आशीर्वाद पाइबा माने प्रत्येक प्रभु कथे आम माने मांगी था कही था आशा रखी था और से प्रकार जिते आम चाहू परमेश्वर ठारू आशीर्वाद पाइबा प्रभु भी चाहती आम मान जीवन जीपरि आम माने समर्पित करके सेवा उपासना करवा तेज आसतु प्रभु आम जीवन में बंचे समय प्रदान कर आसतु ये सुंदर समय जो आम पाई अच्छु अनुग्रह जीवन से प्रभु दे अच्छा द्वारा आम मैंने सेवा उपासना करवा आरंभ आम मैंने गीत संहिता प्रत्येक सप्ताह भाया आज आम मैंने अध्ययन करवा गीत संहिता 133 आज आम मैंने 1 ठारू 15 पद पर्यंत अध्ययन कर परमेश्वर गौरव कर प्रथम लाइन पढ़ी आपण मैंने द्वितीय लाइन पढ़े यहपरि मिलित भाव में आम मैंने अध्ययन कर परमेश्वर गौरव कर धन्यवाद स्तुति सदा प्रभुकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी देव मानक देवंकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी प्रभु मानक प्रभुकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे महत महत आश्चर्य कर्म करिबारे अद्वितीय ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे बुद्धि रे आकाश मंडल निर्माण कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे भूमंडल को जलराशि उपरे विच्छिन्न कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे महा ज्योतिर्गण निर्माण कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी दिवस रे कर्तृत्व करिया पाई सूर्य को निर्माण कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी रात्रि रे कर्तृत्व करिया पाई चंद्र और तारागण निर्माण कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी प्रथम जात मान को संहार करिवा द्वारा निचर को आघात कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी नीतिमानक मध्यरु इस्राएल को बाहर करी आनिले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी बलवान हस्त और विस्तृत बाहु द्वारा ताहा कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे सुख सागर को विभक्त कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी तोही मध्य रे इस्राएल को पार कराइले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी मात्र फारो और ताहार सैन्यगण को सुख सागर रे ठेली देले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी प्रभु ए पठित वाक्य रे पुनि श्रवण रे हम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु ए अध्ययन द्वारा परमेश्वर गौरव पांतु वर्तमान आमाने आरंभ प्रार्थना करबा आज उपासना को परमेश्वर को समर्पित करबा ए समय मध्य प्रार्थना करबा निमंते मैं अनुरोध करे आमान को गणर अछंती दीदी अछंती आभामयी विषय दीदी को अनुरोध करे आरंभ प्रार्थना रे पढ़े प्रेज द लॉर्ड दीदी विषय दीदी मिसेस आभामयी विषय धन्यवाद 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 दउछि प्रभु
प्रभु आज दिन देखिया देल से धन्यवाद। आम केते जन माँ प्रभु तुम चरण को आसीच प्रभु को मन को अंत करने जान प्रभु प्रत्येक को तुम्हें दया कर प्रत्येक तुम्हें सहवर्ती हो प्रत्येक तुम्हें चालक पालक हो प्रभु ए आरंभ रू शेष पर्यंत डिवाइस को तुम हाथ में देलु प्रभु सबू को तुम्हें नियंत्रण कर प्रभु जो भणी प्रिसाइडिंग करिवे जो माने गीत बोलिबे जे बाइबल रीडिंग करिवो जे वाक्य देबे प्रभु जो माने साक्ष्य देबे प्रत्येक तुम्हें सहवर्ती हो प्रत्येक हृदय रे कथा को आज वाक्य को नहीं आम जीवन प्रति मुहूर्त रे प्रभु चली पारिबु से प्रकार हम प्रत्येक को तुम्हें साहाय्य कर प्रत्येक तुम्हें चालक पालक रक्षक ही तुम्हें हमको बही नियो प्रभु शैतान सब पराक्रम चातुरी तुम्हें आम प्रत्येक को रक्षा कर प्रभु ए स्थान प्रत्येक हृदय रे तुम्हें कथा कुह आरंभ रू शेष पर्यंत उपस्थित रही प्रत्येक तुम उपस्थित दियो प्रभु जीशु नाम रे ए छोट भिक्षा मागुची आमेन। धन्यवाद दीदी। आरंभ प्रार्थना पढ़े नहीं आज समस्त विषय को परमेश्वर हस्त समर्पित कर धन्यवाद। वर्तमान आम व्हाट्सएप माध्यम को जीवा परमेश्वर आम प्रति समय प्रेम करती आसतु आम समय पाई गीत द्वारा आम परमेश्वर को प्रेम कर समय मध्य आम मान गहन झील मैंने अच्छा आम व्हाट्सएप रे पढ़े ने भान करे पद्मजा एंड बच्चा आगे को आसवे व्हाट्सएप रे आम पढ़े ने समय होती मीटिंग रे जग देथिया प्रत्येक का नमस्कार जनाओ। आसंतु ए संध्या समय रे आज उपासना रे ईश्वर को गौरव दे आम किछ गीत गान करू। आम मानकर सदा प्रभु जे आम मानकर प्रतिपालक से आम मान को सबु अवस्था रे सुरक्षा दे आछंती निराश समय मानकर से आम मान को आशा देछंती और जते बेले भी आम माने असहाय हो दुख हो से समय रे प्रभु आम को सांत्वना दे कथा कहिसंती आम मानकर सहायकारी ईश्वर रहिसंती तेणु आसो आम समस्ते प्रभु को धन्यवाद दे गोटे गीत गान करू। सदा प्रभु मोर प्रतिपालक हेब नाही मो किछि अभाव सदा प्रभु मोर प्रिय पालक हेबी नाही मो भयभीत सदा प्रभु मोर प्रतिपालक हेब नाही मो किछि अभाव सदा प्रभु मोर प्रिय पालक हेबी नाही मो भयभीत निराशार समर विपद बंधु मोर निराशार समर विपद बंधु मोर ए जगते सबु मिछ से का सत सदा प्रभु मोर प्रतिपालक हेब नाही मो किछि अभाव सदा प्रभु मोर प्रिय पालक हेबी नाही मो भयभीत स्थिर जल पाके पाके कढ़ाई नियंती तृणमय स्थाने मते शयन करांती स्थिर जल पाके पाके कढ़ाई नियंती तृणमय स्थाने मते शयन करांती दुर्बल प्राण को मोर सबल करती बंधुर पथ को मोर सजाड़ी दियंती दयामय
सुधामय स्नेहशील प्रभु मोर दयामय सुधामय स्नेहशील प्रभु मोर सत्य पथे नियंती से धरी मो हाथ सदा प्रभु मोर प्रतिपालक हेब नाही मो किछि अभाव सदा प्रभु मोर प्रिय पालक हेबी नाही मो भयभीत पान पात्र जे मोहर उछुली पड़ुछि तैଳରେ मस्तक सिक्त करिछन्ति पांचण जष्टि जे तांक सांत्वना दियन्ति शत्रु सम्मुख से मेज सजाई अछन्ति पान पात्र जे मोहर उछुली पड़ुछि तैଳରେ मस्तक मोर सिक्त करिछन्ति पांचण जष्टि जे तांक सांत्वना दियन्ति शत्रु सम्मुखे से मेज सजाई नछन्ति सदा थिबा साथी मोर प्रेम दया प्रभुकर सदा थिबा साथी मोर प्रेम दया प्रभुकर चिरकाल रहिबि मु तांक सहित सदा प्रभु मोर प्रतिपालक हेब नाही मो किछि अभाव सदा प्रभु मोर प्रिय पालक हेबी नाही मो भयभीत निराशा मोर विपदरे बंधु मोर निराशा मोर विपदरे बंधु मोर ए जगते सबु मिछ से का सत सदा प्रभु मोर प्रतिपालक हेब नाही मो किछि अभाव सदा प्रभु मोर प्रिय पालक हेबी नाही मो भयभीत हेबी नाही मो भयभीत। आसंता आमे माने आउ एक गीत द्वारा ईश्वर को धन्यवाद दो। आमे समस्ते आज उपासना निमंते निजको प्रस्तुत करू। आमे माने आखि बंद करू, आमे माने हस्त उत्तोलन करू। आज उपासना हेतु आमे प्रत्येक निज निज को ईश्वर को निकट में समर्पण करू। तुझसा इस जहां में और कोई भी नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरे बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे।
तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरे बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरी। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रे मेरा तू चलना संग सदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रेवर मेरा तू चलना संग सदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरे बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरे बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना।
यीशु मेरे तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना। धन्यवाद प्रिय प्रभु ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରିୟ ବାପା ତୁମରି ନାମ ନେଇ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡି ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଏକପରି ତୁମରି ନାମରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ एकत्र मिली प्रार्थना करने तुम देइथिबा ए सुंदर सुजोग पाई धन्यवाद दउछु। प्रिय प्रभु आज उपासना को तुम्हें ग्रहण कर उपासनार केन्द्र बिंदु होई प्रभु प्रत्येक कार्य द्वारा तुम्हें गौरवान्वित हो उपासना जग देइथिबा प्रत्येक को प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर जार जहाँ किछि मनस्कामनार विषय रही बापा जहाँ किछि अभावर विषय रही प्रभु जहाँ किछि असुस्थतार विषय रही प्रभु से सब प्रार्थना से सब आवश्यकता को तुम्हें शुणी समस्त प्रिय प्रभु प्रार्थना श्रवण करी समस्त प्रति दयालु समस्त प्रति अनुग्रहकारी ईश्वर हो बोली प्रार्थना करुछि। हे प्रिय प्रभु वाक्य दे आज उपासना तुम्हें आम कथा कह जो मुख को तुम्हें बाछि अछ बापा बहुल रूप से आशीर्वाद कर तुमरी से ज्ञान भंडार प्रिय प्रभु ज्ञान दे मुख द्वारा प्रभु तुम्हें आम मान निकट में कथा कह से पवित्र से जीवंत वाक्य को जो प्रभु आम मैंने शुणी पारिबो ताको बुझी पारिबो ए प्रभु ए प्रकार साहाय्य ए प्रकार ज्ञान बुद्धि आम मान दियो ए प्रकार एक सूची अंतकरण दियो जेपरि कि प्रभु से वाक्य को आम मैंने ग्रहण करि पारिबो से वाक्यर मर्मता को बुझी पारिबो एवं तदनुसार प्रभु कार्य करिबो तुमे से प्रकार आम प्रत्येक को साहाय्य कर परिचालना करुवा माउसी को तुम्हें विशेष भाव में आशीर्वाद कर तुमरी स्वर्गीय ज्ञान रे प्रिय प्रभु आज उपासना को परिचालना करने तुम्हें साहाय्य कर समस्त यांत्रिक त्रुटि को काढ़ी नहीं बापा आज उपासना को तुम्हें सुंदर रूपे परिचालना कर आहरी अनेक जपरी जड़ी है तुमरी गौरव करू दया प्रभु साहाय्य कर ये छोट प्रार्थना शुणिच धन्यवाद दे आगामी समस्त कार्य को बापा तुमरी चरण समर्पण करी ये छोट प्रार्थना ख्रीष्ट यीशु नाम मागुछ पिता आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद सेमानकु ये यंग समय परमेश्वर गौरव निमंते जो परमेश्वर निमंते व्यवहार प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद दिए और निजक भी खुशी मन करू आम ये समय मानक विभिन्न देखिए प्रभु को गौरव निमंते प्रभु को गौरव कले अति अर्थपूर्ण गीत थिला गीत गुड़े निजक समर्पित हो गीत बोलवा साथ साथ परमेश्वर को गौरव करने साथ प्रत्येक भर्ती करेंगे विशेष कर आपको धन्यवाद दिए प्रतिभा परमेश्वर देती अति सुंदर भाव में परमेश्वर को गौरव निमंते व्यवहार कर परमेश्वर को धन्यवाद दिए सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रभु ये प्रकार व्यवहार कर बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान रही बाइबल रीडिंग परमेश्वर पवित्र माने द्वारा ये समय अध्ययन करने निमंते मु आह्वान करे आम मान गहण भूमि कर आग को आसवे समय हो जूम रे उपस्थित समस्त को मोर नमस्कार। जो वाक्य आज मु पढ़िबा पई जाउछि आपण माने ता पाइबे गीत सहित 138 पर्व 1 रु 8 पर्यंत गीत सहित 138 1 रु 8 दाऊदंकर गीत मु आपणा सर्वांतकरण रे तुम्हर धन्यवाद करिबी देवगण साक्षात रे मु तुम उद्देश्य रे प्रशंसा गान करिबी मु तुम पवित्र मंदिर अभिमुख रे तुमर भजना करिबी पुणी तुमर स्नेहपूर्ण करुणा और तुमर सत्यता सकाशे तुमर नामर धन्यवाद करिबी कारण तुम्हें आपणार सकल नाम अपेक्षा आपणार वाक्य महत् करियछ मु प्रार्थना करिबा दिन तुम्हें मते उत्तर देल तुम्हें मो प्राण को बल दे साहसिक कल हे सदा प्रभु पृथ्वीस्थ समस्त राजा तुमर धन्यवाद करिबे कारण से माने तुम मुखर वाक्य शुणी अछंती हाँ से माने सदाप्रभु पथ विषय गान करिबे कारण सदाप्रभु गौरव महत् जेहेतु सदाप्रभु उच्च हेले हे नीच लोकंक प्रति दृष्टि करंती मात्र से गर्वी को दूर चिन्हती मु संकट मध्य गमन कले हे तुम्हें मते सजीव करिब तुम्हें मो शत्रुगणर कोप प्रतिकूल रे आपणा हस्त विस्तार करिब और तुम दक्षिण हस्त मते त्राण करिब
ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବେ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଶୁଣାଇଲେ, ବିଶେଷ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ମେମୋରି ଭେସ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କହିବି, ବାଳକର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଅ, ତେଣୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ହେଁ ତହିଁରୁ ବିମୁଖ ହେବ ନାହିଁ। ହିତୋପଦେଶ 22:6। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କିଏ ଯଦି କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ নমস্কার। যে প্রতিবেশীকে তুচ্ছ করে সে পাপ করে, কিন্তু যে দীনহীনদের প্রতি দয়া করে সে ধন্য। হিতোপদেশ 14 অধ্যায় 21 পদ। থ্যাংক ইউ। ଧନ୍ୟବାଦ ମାଇ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ ଅଛି, ତୁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ତାହାଙ୍କର ପରାକ୍ରମର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ସଦା ସର୍ବଦା ତାହାଙ୍କର ମୁଖର ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଗୀତ ସଂହିତା 105 ପର୍ବର 4 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ, ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କଲେ, ମନରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନତା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ବାଇବଲ କୁଇଜ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାହା ଆଗକୁ ଚଳାଇ ନେବେ ବା ପଢାଇ ନେବେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି। ମିସେସ୍ ସୁଶୀଳା ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ବାଇବଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇବେ। ମିସେସ୍ ସୁଶୀଳା from USA। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣାଉଛି। Praise the Lord। ଆଜିର ବାଇବଲ କୁଇଜ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ। ଯେମିତିକି ଆମେ ସିରିଏଲ ଭାବରେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବଲ ଅଛି ତା ଖୋଲି ଦେଖିବେ, ପୁଣି ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲେ ବି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ଜଷ୍ଟ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ এই ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦେଖିବା। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ମୋର ସ୍କ୍ରିନକୁ ସେୟାର କରିଛି, ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢୁଛି, ଆପଣମାନେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କେଉଁ ମାସରେ ମିଶରରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ? ଆବିବ ମାସରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କାହିଁକି ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ରୁଟିର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି? ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? କାରଣ ସେଇ ମାସରେ ମିଶର ଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବାହାର କରି ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ମାସରେ ଯେ ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ପର୍ବର ପାଳନ ହବ, ସପ୍ତାହ ସାରା ସେମାନେ ତାଡ଼ି ମିଶ୍ରିତ ରୁଟି ନ ଖାଇ ସପ୍ତାହର ସପ୍ତମ ଦିନରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏସବୁ ବିଧି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ
ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଏବଂ ଚକ୍ଷୁର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ କହିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ପଦରେ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମୋଶାଙ୍କୁ କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପଶୁର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାତ୍ରା 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପବିତ୍ରକରଣ ବିଷୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେବା କଥା ଥିଲା? ଆପଣ ଯଦି କିଏ ପଢିଦେବେ, ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିଲି ତାର ଉତ୍ତର ଥିବ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦରେ। ସେତେବେଳେ ଫାରୋ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ କଠିନ ହୁଅନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶର ଦେଶସ୍ଥିତ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ଭିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କରୁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତକୁ ମୁକ୍ତ କରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେଉଁ ରାସ୍ତା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ? ସୁଫସାଗର ରାସ୍ତା। ପଲଷ୍ଟୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେଶ ଦେଇ ଯଦି ଯାତ୍ରା କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଛୋଟ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପଲଷ୍ଟୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ପଛକୁ ପଳେଇବେ ମିଶରକୁ, ଏହା ଜାଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ସୁଫସାଗର ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରେଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦରେ, କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ନେଇ ନଥିଲେ? କାରଣ ପଲଷ୍ଟୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଡିବ ବୋଲି ନେଇ ନଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଇ ପଦରେ ଆପଣ ସେଇ ଉତ୍ତର ପାଇଥିବେ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦରେ। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ମିଶର ଛାଡିବା ସମୟରେ କେଉଁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଅସ୍ଥି ବାହାର କରାଯାଇ ସାଙ୍ଗରେ ନିଆଯାଇଥିଲା? ଯୋସେଫଙ୍କର ଅସ୍ଥି ସାଙ୍ଗରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟର 19 ପଦରେ ଦେଖିପାରିବେ। କାହିଁକି ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଅସ୍ଥି କବରରୁ ବାହାର କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା? କାହିଁକି? କାରଣ ଯୋସେଫ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ, ସେ ସମୟରେ ମୋର ଅସ୍ଥି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଯୋସେଫ କହିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟର 19 ପଦରେ, ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟରେ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ରୂପରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ମେଘ ସ୍ତମ୍ଭରେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇ ନେଇଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟରେ ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ରୂପରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରି। ଆଉ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ପଢିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ପଢିପାରିବେ ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟର ଭିଡିଓକୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିବା ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ବା ପଢିଛୁ ବାଇବଲ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ତାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଦେଖିବା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ।
ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ। The Lord said to Moses, "Consecrate to me every firstborn male. The first offspring of every womb among the Israelites belongs to me, whether man or animal." Then Moses said to the people, Commemorate this day, the day you came out of Egypt, out of the land of slavery, because the Lord brought you out of it with a mighty hand. Eat nothing containing yeast. Today, in the month of Abib, you are leaving. When the Lord brings you into the land of the Canaanites, Hittites, Amorites, Hivites, and Jebusites, the land he swore to your forefathers to give you, a land flowing with milk and honey, you are to observe this ceremony in this month. For 7 days eat bread made without yeast, and on the 7th day hold a festival to the Lord. Eat unleavened bread during those 7 days. Nothing with yeast in it is to be seen among you, nor shall any yeast be seen anywhere within your borders. On that day tell your son, I do this because of what the Lord did for me when I came out of Egypt. This observance will be for you like a sign on your hand and a reminder on your forehead that the law of the Lord is to be on your lips. For the Lord brought you out of Egypt with his mighty hand. You must keep this ordinance at the appointed time year after year. After the Lord brings you into the land of the Canaanites and gives it to you, as he promised on oath to you and your forefathers, you are to give over to the Lord the first offspring of every womb. All the firstborn males of your livestock belong to the Lord. Redeem with a lamb every firstborn donkey, but if you do not redeem it, break its neck. Redeem every firstborn among your sons. In days to come, when your son asks you, "What does this mean?" say to him, "With a mighty hand the Lord brought us out of Egypt, out of the land of slavery. When Pharaoh stubbornly refused to let us go, the Lord killed every firstborn in Egypt, both man and animal. This is why I sacrifice to the Lord the first male offspring of every womb, and redeem each of my firstborn sons. And it will be like a sign on your hand and a symbol on your forehead that the Lord brought us out of Egypt with his mighty hand." When Pharaoh let the people go, God did not lead them on the road through the Philistine country, though that was shorter. For God said, If they face war, they might change their minds and return to Egypt. So God led the people around by the desert road toward the Red Sea. The Israelites went up out of Egypt armed for battle. Moses took the bones of Joseph with him, because Joseph had made the sons of Israel swear an oath. He had said, God will surely come to your aid, and then you must carry my bones up with you from this place. After leaving Succoth, they camped at Etham on the edge of the desert. By day the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way, and by night in a pillar of fire to give them light, so that they could travel by day or night. Neither the pillar of cloud by day nor the pillar of fire by night left its place in front of the people. ତ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଉ ଯଦି ପଢି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ପଢି ପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ହେଲେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ଥରେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଭର ଟୁ ୟୁ ବିନ୍ଦୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଉ ଭିଡିଓରେ ଆସିପାରି बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये बाइबल प्रश्न उत्तर कार्यक्रम द्वारा माने किछि शिखिबा को पाउछु और एथिरे बहुत प्रयास करछन्ती आपण और समय बितेछन्ती आम माने ता शिखिबा को पाउछु बारू
आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपको आशीर्वाद करंतु आपको परिश्रम देबे प्रभु ए प्रकार भाव में आप व्यवहार करंतु बहुत बहुत धन्यवाद गौरव पांतु धन्यवाद वर्तमान रही टेस्टिमनी जदि आपण माने प्रभु आशीष पाई आशीर्वाद पाई ताले परमेश्वर को गौरव निमंते आपण माने घोषणा करि परिबे प्रकाश करि परिबे ए समय होची साक्ष्य देबार समय आपण माने साक्ष्य देबे ମୁଁ କହିବି ଜୁମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ ଆଉ ଗତ ମାସରେ ଆମର ଡେରାଡୁନ ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁ ଯିବାର ଥିଲା ଆଉ ଟିକଟ ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକଟ ମିଳିଲା ଆମମାନେ ନିରାପଦରେ ଗଲୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲରେ ସାରି ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଫେରି ଆସିଲୁ ଆଉ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସହଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗେଇଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଉ ଏଇ ଛୋଟିଆ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ धन्यवाद दी साक्ष्य द्वारा परमेश्वर गौरव हो धन्यवाद आज जदि कहानी अच्छे साक्ष्य विशेष कर धन्यवाद दो प्रभु आमान को ए पर्यंत पढ़े आनी जीवित रखुंट निमंते आमने कौन मूल्य देना कौन विषय देते रिटर्न आसे तो आमने ये प्रकार कौन विषय करना प्रभु आम को जीवन प्रदान करपर्यंत रखुंट प्रभु का नाम धन्यवाद हो सेवा करने प्रदान आम प्रत्येक जीवन मध्य प्रभु ये साक्ष्य द्वारा परमेश्वर गौरव पाते बर्तमान आम प्रार्थना करवा विषय नहीं ये समय मध्य अनुरोध करे आम गहन आशा पेशा सरनाई मासी को अनुरोध करे विषय नहीं आम प्रार्थना करवा प्रभु समस्त विषय मासी करेंगे विशेषकर मदर्स डे थी प्रत्येक माँ मान निमंते प्रार्थना करवा स्वास्थ्य निमंते सुरक्षा निमंते जहाँ आवश्यक अच्छी प्रभु जुगातु से निमंते आ प्रत्येक महिला प्राय घर मानक काम करती बाहर काम करती ऑफिस मानक काम करती प्रभु से सुरक्षा प्रदान करती विशेषकर सुरक्षा प्रदान करते से निमंते प्रार्थना पढ़ाई ने आवश्यकता प्रभु जुगातु विशेषकर प्रभु ठारे लगी रहा जीवन प्रदान करते विशेषकर प्रत्येक माँ मान निमंते आप प्रार्थना पढ़े ने विशेषकर पुणी प्रार्थना करवा देश मध्य जो युद्ध चलती देश देश मध्य केवल प्रभु ही शांति स्थापन करेंगे परमेश्वर को यही निवेदन रखा देश देश मध्य शांति स्थापन प्रभु को आम निवेदन कर मोर गोटे छुटिया साक्ष्य थी भूली जाइए मो झीर +2 परीक्षा चली बहु माने केते थोड़े प्रार्थना भी आम पकईचु जे पिलांकर एग्जाम चली केते गुड़े पिला +2 रे पास करिसेंती मो झील भी पास करिछि केवल प्रभु को अनुग्रह प्रभु प्रथम क्लास रे +2 पर्यंत जहाँ आवश्यक है प्रभु जोगेले ज्ञान बुद्धि से प्रदान कले जीवा प्रति क्षेत्र प्रभु साहाय्य कले प्रभु को दयारू आज से +2 परीक्षा उत्तीर्ण हो प्रभु धन्यवाद गोटे छोट साक्ष्य प्रभु विशेषकर एथि निमंते प्रार्थना करवा जे आमने पिला निमंते प्रार्थना रे पढ़े नहीं पिला उत्तीर्ण होती प्रभु को धन्यवाद प्रार्थना देवे पुणी बर्तमान जो शुणिलु आम ग्रेसी दीदी प्रभु अनुग्रह कले डेराडून को जीवारे आसबारे प्रति कार्य तेणु प्रभु को धन्यवाद प्रार्थना देवे पुणी आज प्रभु मनोनीत कर दासी को द्वारा मुखरे माने मुख द्वारा कथा कहला जाऊा पाठ्य निमंते प्रार्थना चारि गोटी विषय आपको कहली सॉरी मु
गोटे कथा कहवा ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଉ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ତ ମଧ୍ୟରୁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ 64% ରଖି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ପୁଣି ତାର ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଢେଇ ନେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସମସ୍ତ ବିଶେଷ ଆଶା ଖାସ ଚାଲିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ପାଇବା एकमात्र जीवित परमेश्वर तुमरी से पवित्र महत् नामକୁ धन्यवाद दउछु प्रशंसा करूछु गौरव करूछु। प्रभु तुम्हें राजा मानकर राजा देव मानकर देव महान परमेश्वर बोली तुमरी से आश्चर्य नामକୁ धन्यवाद दउछु प्रशंसा करूछु गौरव करूछु। प्रभु तुम्हें अमन को प्रेम करी दया करी अनुग्रह करी समस्त विषय सुरक्षा करी प्रभु केतेक महिला को एकत्रित करी यही समय तुमरी सेवा आराधना प्रशंसा गौरव करबा पाई तुम्हें अमन को सुंदर सुजोग दे प्रति बुधवार दिन कढ़ाई नौछ से धन्यवाद दउछु। प्रभु तुम्हें अमन को सदा सर्वदा तुमरी से पवित्र बाहु तले आवरी रखिछ बोली धन्यवाद दउछु प्रशंसा करूछु। प्रभु तुम्हें अमन को समस्त विषय सुरक्षा करिछ मात्र मंदर उद्धार करिछ से धन्यवाद दउछु प्रशंसा करूछु। प्रभु एते बेले प्रार्थनार अनेक अनुरोध आसी प्रभु तुम्हें जानिछ आमे मागिबा आगरु तुम्हें समस्त विषय जानिथिबा परमेश्वर जाची प्रदान करिथिबा परमेश्वर बोली धन्यवाद दउछि। एते बेले प्रभु गत रविवार दिन मदेष्ट्रे हेतिला प्रभु सेही दिन रे जेते मां माननकु प्रभु तुम हस्तरे आमे समस्त समर्पण करिथिलु समर्पित मध्य हेतिलु प्रभु बापा जेते मां माने अछंती प्रत्येकंकर सुरक्षा निमंते तुम पाद तले समर्पण करूछि। आउ जे मां माने बाहरे रही कार्य करूछंती सेमानकर सहवर्ती परमेश्वर तुमे हुआ एवं जो मां मानकर समस्या थाई प्रभु से समस्या मध्य तुमे दूर कर बोली प्रार्थना करूछि। प्रभु से दिन मां मानकु तुमे सुरक्षा करी रखी आनुछ एवं समस्त विषय तुम्हें ज्ञान देइछ प्रभु मां मानकु सहय करिबा ज्ञान धैर्यर ज्ञान समस्त विषय तुम्हें मां मानकु देई तांकरी पिला मानकु लालन पालन करिबार शक्ति देइथिबारु धन्यवाद दउछु प्रशंसा करूछु। प्रभु प्रत्येक मां मानकर सहवर्ती परमेश्वर तुम्हें हो प्रभु से मानकर जीवन रे कौनसी असुविधा थिले मध्य प्रभु से समस्या सब दूर करी से मानकर सहवर्ती परमेश्वर हो बोली प्रार्थना करूछि। हे स्वर्गस्थ पिता देश मध्य जो युद्ध चली प्रभु से निमंते सबु बेले सबु समय प्रार्थना करी आसीछु प्रार्थना श्रवणकारी परमेश्वर प्रभु ए समस्त समस्या तुम्हें दूर करिबा परमेश्वर प्रभु हमें प्रार्थना करूछु किंतु तुमरी इच्छा ही पृथ्वी मध्य देश मध्य घटिबो बोली विश्वास करूछु परमेश्वर किंतु आमानकर प्रार्थना सुनी यथा समय उत्तर दे तुमरी लोक माननकु तुम्हें सुरक्षा करू रखुथिबा परमेश्वर बोली धन्यवाद दउछि एवं सुरक्षा करी रख बोली मध्य प्रार्थना करूछि। देश को मध्य तुम्हें सुरक्षा करी रखिबो बोली विश्वास करी प्रार्थना करूछि परमेश्वर के जेहेतु तुम्हें सृष्टि करिछ बापा पृथ्वी को ए पृथ्वी केते बेले नष्ट हेबा आमे जानिनु प्रभु तुम्हें ही जानिछ परमेश्वर तुम्हें आमानकर सहायक हो सहवर्ती परमेश्वर हो बोली प्रार्थना करूछि। एते बेले प्रभु पिला माने परीक्षा निमंते अनेक समय सबु समय आमे प्रार्थना करी आसीथिलु तुम्हें प्रार्थना श्रवणकारी परमेश्वर जिहोवा जिरी सदा प्रभु जो पिला माने उत्तीर्ण हेइछंती से पिला माननकु आमे धन्यवाद सहित तुमरी गौरव प्रशंसा करूछु से पिला मानकर सहवर्ती परमेश्वर हेइछ सेति पाई धन्यवाद दउछु से परिवार मध्य रे खुशी रो वातावरण करिछ सेति पाई धन्यवाद दउछु प्रभु पिला मानकर आगामी जीवन रे प्रभु तुम्हें सहवर्ती परमेश्वर हो आग को से माने जेपरि उत्तम कॉलेज रे प्रभु सीट पाई परिबे आ उत्तम भाव रे पाठ पढ़ी परिबे सेही प्रकार ज्ञान दियो परमेश्वर हे त्राणकारी परमेश्वर जगतर ज्ञान पाऊ पाऊ मध्य तुमरी ज्ञान पाई प्रभु से माने आग को बढ़ी परिबे सेही प्रकार ज्ञान दियो जेहेतु प्रभु विषय भयर ज्ञान ही प्रभु आरंभ से ही प्रभु भयर ज्ञान से माननकु देई तुमरी गौरव करिबे तुमरी प्रशंसा करी आग को बढ़ी परिबे से प्रकार पिला माननकु तुमे
आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करुछि। एवं प्रभु जो भौणी साक्ष्य देइथिले प्रभु दिल्ली डेराडून जीवु पाई से माने टिकट पाई व्यस्त होथिले किंतु प्रभु तुम्हें आश्चर्य मंत्री पराक्रांत परमेश्वर से मानकर प्रार्थना सुनी प्रभु तुम्हें उत्तम भाव से मानकु डेराडून दिल्ली से मानकर सेवा कार्य तुम्हें सहायक हे से मानकु कढ़ाई आनिछ सेथिपाई धन्यवाद दउछि। एवं से माने तुमरी निमंते साक्ष्य स्वरूप कथा कहिछंती प्रभु से मानकर सहवर्ती परमेश्वर हो एवं से मानकर सेवा कार्य तुमरी पवित्र हस्त रख सबु समय रे सबु मुहूर्त रे से परिवार को तुम्हें सुरक्षा करी रख बोली प्रार्थना करुछि। हे प्रार्थना श्रवणकारी परमेश्वर जे तुम्ह ठारे विश्वास करे जे तुम्ह ठारे भरोसा करे जे तुम्ह ठारे निजକୁ समर्पण करे प्रभु से मानकु तुम्हें केबे अपमानित हेबा पाई देई नथिबा परमेश्वर बोली तुम पाद तले समर्पित होइछु। सेई प्रकार से मानक जीवन रे तुम्हें आश्चर्य कर्म करी आसुछ धन्यवाद दउछि प्रशंसा करुछि। आमनकर चिंतार बाहर प्रभु आमनकु जोगाई आसुथिबा परमेश्वर बोली धन्यवाद दउछि। आंदी बिंदुवासिनीर झियो को मध्य तुम्हें उत्तीर्ण करिछ सेथिपाई धन्यवाद दउछि। सुललिता भौणीर झियो को मध्य तुम्हें उत्तीर्ण करिछ प्रभु +2 रे सेथिपाई धन्यवाद दउछि प्रशंसा करुछि। आ अनेक पिला मध्य प्रभु परीक्षा रे उत्तीर्ण हे प्रभु प्रशंसा गौरव करुथिबे से प्रत्येक परिवार को तुम्हें विशेष करी आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करुछि। हे प्रार्थना श्रवणकारी परमेश्वर आज जो दासी को तुम्हें मनोनीत करिछ से दासी को तुम हस्त रे समर्पण करुछि प्रभु तुम्हें तार सहवर्ती परमेश्वर हो तुम्हें तार सहायक हो समस्त करू तलिपा पर्यंत तुम्हारी पवित्र पापुली प्रभु आवरी रखु बोली प्रार्थना करुछि। एवं जो वाक्य से प्रस्तुत है कहिबे प्रभु से नुहे तुम्हें कथा कह बोली प्रार्थना करुछि। ता चतुर्दिगरे तुम्हारी स्वर्गर दूत मानक तुम्हें आवरी रखी प्रभु जो पवित्र वाक्य को से उच्चारण करिबे से समस्त वाक्य आम हृदय रे संचय करी रखी आम प्रभु तम फल फली पारिबु से प्रकार ज्ञान प्रत्येक दियो प्रत्येक हृदय को तुम्हें स्पर्श कर बोली प्रार्थना करुछि। आरंभ रु ए पर्यंत तुम्हारी उपस्थिति रखिल धन्यवाद दउछि। आगामी समय तुम हस्त रे समर्पण करी त्राणकर्ता प्रिय प्रभु जीशु के नाम रे पुत्र भिक्षा मांगी पिता आमेन। धन्यवाद आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद मातु गुटी गुटी करी समस्त विषय बोझर सहित परमेश्वर हस्ते समर्पित कर निवेदन करिसेंती पुनी धन्यवाद मते देइसेंती आपन को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपन को आशीर्वाद करन। वर्तमान वाक्य सुनिबार समय आज वाक्य परिवेशन करिवे प्रभुकर प्रिय दासी अल्प केतेक जानती अधिकांश जानती नाई प्रभुकर प्रिय दासी उछंती आमन को प्रिय शिष्य नलिनी जेना माँ पुणी विशेष आशा प्रेखा सन्नाई शाशुआ प्रभु को धन्यवाद दिए प्रभु आज दासी को आज ये मनोनीत करिसेंती वाक्य को आम मान गहन रे शिक्षा देवा निमंते प्रकाश करने निमंते व्याख्या देवा निमंते प्रभु दासी को मनोनीत करिसेंती। आज खुशी विषय आनंदित विषय भी अटे आम ओडिशा सॉरी आम गजपति डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ ग्रामर यही समय विशेष कर मां को मु आह्वान करे आज वाक्य परिवेषण करेंगे एवं आम प्रत्येक ईश्वर निकट बसवा साहाय्य करेंगे आह्वान करे मिसेस श्रीमती मां को आग को आसवे वाक्य द्वारा आम पढ़े विशेष विशेष धन्यवाद दे ए सुंदर सहभागिता पाई हेतु जो परिचालना करुवा जो को मु विशेष विशेष धन्यवाद पुणे आमर टुनु को मु विशेष धन्यवाद देउछि कारण मते मु कोरापुट रे थिले मध्य ए सुंदर सुजोग देइथिबा हेतु मु विशेष करी तांको धन्यवाद दे। प्रभु जीशु ख्रीष्ट का नाम रे एठारे जेते उपस्थित समस्त को ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जणाई। सिस्टर प्रेज द लॉर्ड सुबुची की वर्षा होची तो सुबुची मणि सिस्टर प्रेज द लॉर्ड सुबुची की मां हां सुनु आउचे हां हां ठीक अछि वर्षा होची तो सेथि पे मु आरंभ करबा पूर्व मु टुनु को निवेदन करछि से मोर पाए प्रार्थना करबे।
କେମିତି କି ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଦେଇପାରିବି। সমস্তকে নমস্কার, মাকেও নমস্কার। ধন্যবাদ প্রভু, তোমার আজ এই সুন্দর দিন তুমি আমাদেরকে দেখতে দিয়েছো প্রভু। প্রভু তুমি আজকে মাকে মনোনীত করেছো প্রভু। তো মায়ের মুখ দিয়ে না প্রভু, তোমার মুখ দিয়ে প্রভু, মায়ের মুখ দিয়ে যে আমরা বাক্য শুনবো প্রভু, সে বাক্যে যেন আমরা আমাদের জীবনে পরিচালিত করতে পারি, তার জন্য প্রভু দয়া করো। মাকেও দয়া করো, মাকে লুকাও ঝুঁকাবো, মা যেন সুন্দরভাবে প্রচার করতে পারে প্রভু, এবং তোমার ধন্যবাদ প্রশংসা করতে পারে। সঙ্গে থাকো প্রভু, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকো, এই প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার নামে চাই প্রভু, আমেন। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟୁନୁ ଆମର ରୁନୁକୁ କହିଲେ ମା ଆଉ ଆମର ରବିଶ୍ରୀ ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝୁନୁ ବୁଝୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବା ବୋଲି ମୁଁ ରୁନୁକୁ କହିଲି। ହେଲେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଫିଲିପିଓ 4 ପର୍ବର 2-3 ପଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏକମନା ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଇଡିଆ ଓ ସୁନ୍ତୁକି ଉଭୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ପୁଣି ହେ ପ୍ରକୃତ ସହକାରୀ, ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଅଛି, କାରଣ ଏମାନେ କ୍ଲୋମେନ୍ସ ଓ ମୋହର ଅନ୍ୟ ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋ ସହିତ ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣି ପାରିଲେ? ସମସ୍ତେ ବାଇବଲ ବାହାର କଲେ କି ପଢିଲେ କି ନା? ଆଉ ଥରେ ପଢିବା। ଶୁଭିଲା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପାଉଲ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସମୟରେ ସେ ପାଉଲ ହଉଥିଲେ ଶତ୍ରୁତା। ସେ ପାଉଲ କଣ କରୁଥିଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରେଇବା ପାଇଁ ସେ ସରକାର ଠାରୁ ଅର୍ଡର ଆଣି ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସମୟ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଯେ ପାଉଲ କଣ କଲେ ନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏକ ମନୋନୀତ ଲୋକ, ଏକ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଠାରୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ପୁସ୍ତକ, ତାପରେ ରୋମିଓଙ୍କର ପୁସ୍ତକ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ, ରୋମିଓ, ଯାହା ଯାହା ତଳକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଠାରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକମନା ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଇୟୋଦିଆ ଓ ସୁନ୍ତୁଖି ଉଭୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କୁ। ପୁଣି ହେ ପ୍ରକୃତ ସହକର୍ମୀ, ଏହି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଅଛି। କାହାକୁ? ଏହି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ। ଏଇଠାରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ନାମ ନାହିଁ କି ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମହିଳା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ପାଉଲଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କଣ ହଉଥିଲେ ନା ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସୁସମାଚାର ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ନିବେଦନ କରୁଅଛି, କାରଣ ଏମାନେ କ୍ଲେମେନ୍ସ ଓ ମୋହର ଅନ୍ୟ ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋ ସହିତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛନ୍ତି। এই ସୁସମାଚାରରେ ମୋ ସହିତ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ନା এই ମହିଳା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେହି ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ। କୋଉ ସହକର୍ମୀ? ନା ସେହି ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେମାନେ ଖାଲି ମହିଳା ମାନେ ଏକା କରୁନଥିଲେ, କେବଳ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ।
प्रभु ए पठित वाक्यर आशीर्वाद करंतु आमे माने व्यवस्था पुस्तक जीवा जेतेबेले हवा आदम को परमेश्वर एदन उद्यान अति सुंदर भाबरे से सृष्टि करी एदन उद्यान करी कौन कले हवा आदम को रखिले आमे समस्त जानिचु नै हवा आदम आनंद रे सेठारे रहुथिले रहु रहु दिने कौन कले ना शयतान सर्प आकार रे से सर्प जाए से गच्छ मूल रे से कौन से रहिले जेतेबेले गच्छ ऊपर रहउछंती हवा मना फल तोळु हवा तळे से काठ साउछंती सेतेबेले सर्प कौन करूची हवा को डाकुची हम समस्त जानिचु सर्प को हवा को डाकुची हवा कहूची से मना फल ख भल मंदर ज्ञान तमे पाइब आ सब विषय तुमे जानि पारिबो तुमे खाइले मरिबो नै बंचिबो मात्र परमेश्वर आज्ञा कौन थिला ना ए मना फल खाइबो नै कि छुइबो नै किंतु जेते बेले देखिले से ऊपर को अनेले सुंदर फल हेछि से कौन कले तोड़िले पुणी खाइले पुणी आ कौन कले तांकर स्वामी को नै देले जेते बेले नै देले से माने को निजर कौन हैला हमें जानिचु उलंगता से माने अनुभव करूछंती सेते बेले को कौन करूछंती परमेश्वर आमे वाक्य रे देखौछु परमेश्वर प्रति संध्या रे परमेश्वर हवा आदम कठाको आसुथिले आ गोटे गीत रे अछि एते आदर रे दान्य मध्यरे आसुथिले प्रभु प्रति संध्या रे केते आदर रे एदन मध्यरे प्रति संध्या रे प्रभु जीशु परमेश्वर आसुथिले पाप प्रवेश ला पृथक होइला से दिन ठार कोन होला ना पाप प्रवेश होला आ से पाप आ परमेश्वरंकर जो स्नेह संपर्क थिला ताहा पृथक हो गला पचारुछंती आदम को आदम तुमे केउठारे से कहउछंती हे प्रभु मानकर निजर उलंगता देखि आमे गछ तळे लुचिछु तुमको उलंग अछि बोले के कहले नै नारी मते फल आनी देले नारी के पचारले गो नारी तुमे किए कल की कर्म कल कौन कल से कौन कहूँ ना मत सर्प कहीबार मु फल आनिली खाइली तीन जन भितर सर्प हवा आदम एमान भितर कौन ना जुक्ति तर्क एमाने जार निजर निजर रखिबा पाए गौरव रखिबा पाए से माने कौन कले ना आदम कौन कल हवा को दोष देला हवा कौन करुची ना साप को दोष दउची एही प्रकार हेले परमेश्वर कौन कले से माने को पूरा तोड़ी देले पृथ्वी को पठेई देले तुमे आओ एचिर अधिकारी ना तुमे केवल जाओ पृथ्वी को तुमरे नाकर झाल तुंडरे पसिले तुमे मुठे अन्न भोजन करिवो तुमे जाओ परमेश्वर से मान को अभिशाप दे पठेई देले जेतेबेले पठेई देले तापरे कौन हैला ना परमेश्वर इस्राएल लोक मान को मनोनीत कले इस्राएल लोक मान को मनोनीत कले इस्राएल लोक मान आज पढुथिले मा आ यात्रा यात्रा पुस्तक 13 बोधे यात्रा पुस्तक पढुथिले कौन ना से माने मिस्र देश रे कौन दास्य कर्म करुथिले ते माने इस्राएल लोक माने जेतेबेले तांकर क्रंदन परमेश्वर सुनिले मूसा को पठे हारून को पठे से मान को कौन कले ना से मिस्र रो उद्धार करी किरान देश को नेबा पाए परमेश्वर प्रतिज्ञा देश को नेबा निमंते कौन कले ना से मनोनीत कले आ मूसा को मनोनीत परमेश्वर वाक्य मूसा व्यवस्था मूसा को कौन कले सियन पर्वत को परमेश्वर डाकिले आ से सियन पर्वत रे कौन मूसा जाए चाहेले देले लेखाई निजर अंगुली रे परमेश्वर लिखिदेले आज्ञा 10 आज्ञा निजर अंगुली रे बोली लेखाई निजर अंगुली रे परमेश्वर लिखिदेले से पुस्तक धरी व्यवस्था पुस्तक धरी आ मूसा आ जेते कि परमेश्वर वाक्य व्यवस्था थिला मूसा जेते कहउथिले मजे इस्राएल लोक माने कोन करूथिले अबाध्य होउथिले अबाटरे जाउथिले आ परमेश्वर को मानु नथिले अन्य देवी देवतार पूजा से माने करबा को लागिले अन्य देवी देवता मानकर पूजा करबा को से माने लागिले आ से माने कोन करूथिले जाजक को नै करी जाजक को पाख को गोमेश बळीमेश काप्ता ए सब देश ए माने कोन करथिले बळी देइथिले सेथिरे पाप क्षमा हो नथिला परमेश्वर दिने कौन कले स्वर्ग रे थाई चिंता कले परमेश्वर दिने स्वर्ग रे थाई चिंता कले जे ए व्यवस्था ए पुस्तक ए समस्त ना मूसा समस्त कार्य करूछंती किंतु मूसांकर
କଥା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମୂଷାଙ୍କୁ ଦିନେ କହିଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟରେ ତୁମେ ବିଚାର କର ନାହିଁ କୌଣସି ବିଷୟ ଭାବ ନାହିଁ ତୁମେ ଛାଡି ଦିଅ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମୂଷା କଣ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯଦି ତୁମେ ସେହି ପ୍ରକାର କହୁଛ ତାହେଲେ ମୋର ନାମ କୋଉଠାରୁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ମୋରି ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ମୂଷାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା କୋଉଠାରେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୂଷାଙ୍କର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୂଷା ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ କାଟିଦିଅ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୂଷାଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ପରମେଶ୍ୱର କାଟି ନାହାନ୍ତି ମନେ କଲେ ଯେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ କ୍ଷମା ହଉନଥିଲା ଯେତେ ବଳିଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେ ରକ୍ତ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ କିଛି ହଉନଥିଲା ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଏ ପରମେଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜନ୍ମ କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋର ଏମାନେ ପାପ କରି ନରକକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ଏମାନେ ପାପ ନ କରନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ଚିନ୍ତା କରି କଣ କଲେ ନା ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ପରମେଶ୍ୱର ବାହାର କଲେ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ସେଇ ନୂଆ ନିୟମ କଣ ନା ନୂତନ ନିୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏକ ଦରିଦ୍ର ବଂଶରେ ଯୋଉ ମରିୟମଙ୍କ ଘର ଗରିବ ଲୋକ ସେଇଠାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ସେମାନେ କଣ ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବଢେଇ ଘରେ ସେ ବଢେଇ ଘରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବଢେଇ ଘରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କାଠ କାଟୁଥିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କାଠ କାଟୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମା ମରିୟମ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ତା ପଣସ କାନିରେ ତାର ଝାଳ ପୋଛୁଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାପରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ବଢିଲେ ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ ନା ଯୋହନ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଥିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯୋହନ କହୁଥିଲେ ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଗତକୁ କଣ କରିଦେଲେ ଏକ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଗତକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହାତରେ ଧରି ପଠେଇ ଦେଲେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ ନା ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜାତ ହେଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୋହନ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ ସେଇ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ଜଳ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ଆକାଶରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆକାଶରୁ କଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କି ପ୍ରକାର କପୋତ ଆତ୍ମା ସଦୃଶ ଆସି ତାଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ବସିଲେ ଆଉ ଏ ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ପରମ ସନ୍ତୋଷ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ପରମ ସନ୍ତୋଷ ଆଉ ସେଇ ପରମ ସନ୍ତୋଷ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଇ ଛାଡିଦେଲେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏମନ୍ତ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣର ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହେଇ କଣ ହେବ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ କଣ ନା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ ଆଉ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ପ୍ରଚାର ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ କଣ କରୁଥିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଦିନକୁ ଦିନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହଉଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ କରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଡାକୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ ପିତର ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆସ ମୋର ଅନୁଗମନ କର ଟିକେ ମାତ୍ର କହିଲେ ମୋର ଅନୁଗମନ କର ସେଥିରେ କଣ ସେମାନେ ସବୁ ଛାଡିଦେଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ ସେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଖାଲି ପୁରୁଷ ମାନେ ନୁହନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପିଲାପିଲି ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଛୋଟ ବଡ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ଜଣେ ବାଳକ ପାଖରେ ମାତ୍ର 2ଟି ମାଛ 5 ରୁଟି ଥିଲା
से भोकरे डेरी हेबारु जाए खाइब कि नाही से प्रभुंकर वाक्य शुणुला मनोजग ही प्रभुंकर वाक्य शुणुला से 5टार 2टी माछ ता पाखरे थिला आमे समस्त जानिछु से सकल विषय मात्र परम जीशु ख्रीष्ट आमको एते प्रेमकारी प्रेमिक जीशु ख्रीष्ट दे आमे जिते पाप कले मध्य हमर पापर से कोन परित्राण देबा निमंते ए पापमय जगत को आसे जेते लोक जे प्रकार कथा कहले मध्य से शांतिर कथा कहउथले जेते बेले जीशु ख्रीष्ट मृत्युवरण कले से समय रे जेते बेले पुनरुत्थान हेले सेते बेले मगदम मरियम कोन कले ना धरिबा को गले कहले मते धर ना मो पितांक निकट को जाय नै ए पर्यंत मो पितांक निकट को जाय नै आ से कोन कले से माने मध्यस्थल रे प्रार्थना करूथबा समय रे से कोन कले मध्यस्थल रे ठिया हेले ठिया हे कोन करछंती ना तुम मानकर शांति हो अल्प मात्र तुम मानकर शांति हो जीशु ख्रीष्ट शांतिर प्रभु जीशु ख्रीष्ट से शांति से मानकु देबा चाहिए आ से शांति से मानकु देले आगे एई थारे हम माने देखुछु ए महिला माने कोन ना जीशु ख्रीष्टंकर सुसमाचार प्रचार करबाकू का सहित पाउलंक सहित आ केतेक पुरुष मानक सहित ए माने कोन हेले ना मनोजोगी हेले ए माने मनोजोगी हेले जीशु ख्रीष्टर वाक्य प्रचार करबा पाए सेति पाए कहउछंती पाउल जे ए माने मो सहित आम्भ मानक सहित जो सुसमाचार प्रचार करछंती ए माने को तुमे निया ए माने तुमरी ठारे ए सुंदर सुसमाचार आ पर कहउछंती जेते जीशु ख्रीष्ट पाउल कहउछंती ए मानकर नाम ए महिला मानकर नाम आ पुरुष माने मध्य अछंती किंतु एही महिला मानकर ए मानकर नाम कोठा लिखा हेची जीवन पुस्तक रे हालेलुया धन्यवाद जीवन पुस्तक रे से मानकर नाम लिखा हेची आमे प्रभु को धन्यवाद देबा जे ए माने महिला माने हेले मध्य ए माने ओहरी जाई नांती आदि आमे कोन करूछु आमे महिला समिति प्रार्थना करूछु मंडली मान को हमको कोन करूछंती ना सभा हेले आमनकर महिला समिति सभा हेले आमान को सुजोग दउछंती महिला समिति को मंडली गोटाए सप्ताह एही प्रकार आम मान को सुजोग मिली थाउछ महिला मान को अति सुंदर विषय आमे जे घरे रही जाऊ ना आमानकर प्रभु जीशु ख्रीष्ट जे अनुग्रहकारी पाप क्षमाकारी से पाप क्षमाकारी जीशु ख्रीष्टन ठारे जे माने विश्वास करिवे जे माने भरोसा रखिबे से माने कोन हेबे ना परित्राण पाइबे से माने परित्राण पाइबे जीशु ख्रीष्टन ठारे विश्वास कले परित्राण पाइबे जेते बेले मार्था मरियम दुई जण थिले जीशु ख्रीष्ट वाक्य देबा पाए से कोन करथिले वाक्य दउथिले से समय रे हमें जानिचु मार्था कोन कले परिचर्या करबा पाए से अग्रह मात्र मरियम कोन ना जीशु को चरण तळे बसी से वाक्य शुणुथिले मार्था कोन कले हे गुरु मते टिके साहाय्य करबाकू मोर भौणी मरियम को पठाओ किंतु जीशु कोन कले मरियम मते उत्तम भाग मनोनीत करिछि ताठारु ताहा हरण करा जीव नाय से उत्तम भाग मनोनीत करिछि आमे आमानक जीवन मध्य रे आमाने उत्तम भाग मनोनीत करबा हेले आम मान को जीशु ख्रीष्ट आमान को आशीर्वाद करिवे से कोन स्वर्गर आज्ञा धरि आछिछंती से स्वर्गर व्यवस्था धरि आछिछंती नूतन नियम एक नया नियम धरि आसिले जीशु ख्रीष्ट एक नया नियम धरि जीशु ख्रीष्ट आसिले आ से कोन अनेक आश्चर्य कर्म कले मृत्यु को जीवन देले अंध को चक्षु देले छोटा को चलबा को देले आ अनेक अनेक जीशु ख्रीष्ट कार्य करछंती आमे माने जीशु ख्रीष्टन को ठारे विश्वास कले आमे कोन करबा ना ए परित्राण पाइबा आ प्रेरित 6 पर्व टिके प्रेरित 6 पर्व 1 2 3 एही समय रे जेते बेले शिष्य मानकर संख्या वृद्धि पाउथिला एही समय रे जेते बेले शिष्य मानकर संख्या वृद्धि पाउथिला सेते बेले ग्रीक भाषावादी माने जिहुदी माने एब्रिय मानक विपक्ष रे बचसा करबा लागिले एब्रिय मानक विपक्ष रे कोन करथिले से माने बचसा करबा लागिले जेते बेले संख्या रे वृद्धि हेउथिले
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ହଁ, କାରଣ ଦୈନିକ ପରିଚର୍ଯାରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା। ଦୈନିକ ପରିଚର୍ଯାରେ, କାରଣ ଦୈନିକ ପରିଚର୍ଯା ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଜଗତରେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କିଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ବିଧବା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ, ମନ୍ଦିର ଛାଡି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏଇ ମହିଳା ଏଇ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଏଇ ବିଧବା ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମକୁ କଣ ଅଭାବ ଥିଲା କି? ଅବ୍ରାହମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଣା ହେଇଥିଲା କି? ପରମେଶ୍ୱର ଡାକୁ ଡାକୁ ସେ ବାହାରି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ସେ କଣ କଲା? ସେ ଆଦି ପିତା ହେଲା। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆଦି ପିତା କଲେ, ତାର ବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷା ନେଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଇସାକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବଳି ଦଅ, ଏହି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଉଣା ପଡି ଯାଇନଥିଲେ, ଅବ୍ରାହମ ଉଣା ପଡି ଯାଇନଥିଲେ। ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ ଭାବରେ ଥିଲା। ସେ 100 ବର୍ଷରେ କଣ କରିଥିଲେ? ଇସାକଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ଦୂର ଆମେ ଯାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସମ୍ଭାଳିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଘରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ରତ, ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ମାନଙ୍କର ବହୁତ କାମ ରୁହେ। ଏତିକି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯିବା। এই ମହିଳା ମାନେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ। ଏ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲି ମୋର ମନକୁ ବହୁତ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ମୋ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଯେ ଏହି ମହିଳା ମାନେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଅମକ ଲୋକ, ଅମକ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ, ନହେଲେ ଅମକ ଦେଶର ଲୋକ, ନହେଲେ ଅମକ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ, ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ଏହି ମହିଳା ମାନଙ୍କର, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଅଛି। ଏମାନଙ୍କର ନାମ କୋଉଟା ଅଛି ନା ଏକ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ, ଅତି ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅନେକ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ନାମ ଗୁଡାକ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ଗୀତ ଶୁଣି ନଅରେ ଚାରି, 8 ଗୀତ ସଂହିତା 94 ପର୍ବର 8 ଏବଂ 9 ପଦ, ସେଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ହେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଶୁବତ୍ ଲୋକେ ତୁମେମାନେ ବିବେଚନା କର। ଏ ଲୋକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଶୁବତ ଲୋକମାନେ ତୁମେମାନେ ବିବେଚନା କର। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ, ଅବାଧ୍ୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଲୋକମାନେ, ଅବାଟରେ ଯିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା କୁହାଯାଏ। ହେ ମୂଢ ଗଣ ତୁମେମାନେ କେତେ ଜ୍ଞାନବାନ ହେବ, କେବେ ଜ୍ଞାନବାନ ହେବ? ହେ ମୂଢ ଗଣ, ତୁମେ କେବେ ଜ୍ଞାନବାନ ହେବ? କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ? କେବେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବ? ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ରୋପଣ କଲେ ସେ କି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ? ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ରୋପଣ କଲେ ସେ କି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ? ଯେ ଚକ୍ଷୁ ଗଢିଲେ ସେ କି ଦେଖିବେ ନାହିଁ? ଯେ ଚକ୍ଷୁ ଗଢିଲେ ସେ କି ଦେଖିବେ ନାହିଁ? ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ମାନେ କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛୁ। ଆମେ ମାନେ
କେତେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ କରିବି ନା ବିଶ୍ରାମ ଦେବି ବୋଲି। 21 ପର୍ବ ଗୀତ ସଂହିତା 21 ପର୍ବର 1 ପଢୁ। हे ସଦାପ୍ରଭୁ, ରାଜା ତୁମ୍ଭ ବଳରେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ ଓ ତୁମ୍ଭ ପରିତ୍ରାଣରେ ସେ କେଡ଼େ ମହାନନ୍ଦ କରିବେ। ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନର ବାଞ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କର ମନ ବାଞ୍ଛା କଣ କରିଛ? ପ୍ରଦାନ କରିଅଛ। ଓ ତାଙ୍କ ଓଷ୍ଠାଧରର ନିବେଦନ ଅସ୍ୱୀକାର କରିନାହ। ଓ ତାଙ୍କର ଓଷ୍ଠାଧରର ନିବେଦନ କଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିନାହ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ନାନା ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଘେନି ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଅଛ। କାରଣ ତୁମେ କଣ ନାନା ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତାଙ୍କର କଣ ହଉଛ ନା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଅଛ। ତୁମେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ଦେଉଅଛ। ତୁମେ ତାଙ୍କ ମୁକୁଟରେ କଣ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ଦେଉଅଛ। ସେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଜୀବନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତୁମେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଦେଲ। ସେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ କଣ ଜୀବନ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଜୀବନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ତାହା ଦେଲ। ଆହୁରି ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦାନ କଲ। ଆହୁରି ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ, ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା, ପ୍ରକୃତ ଆମ ମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିବା। ସେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡିଦେବେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡିଦେବେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡିଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ହେଲୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେବା, ଆମେ ମାନେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢିବା, ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମା ମାନଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ରିବିକା ଏକ ବିଶ୍ୱାସିନୀ, ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ଏକ ବିଶ୍ୱାସିନୀ, ହାନା ଏକ ବିଶ୍ୱାସିନୀ, ପୁଣି ଋତ ଏକ ବିଶ୍ୱାସିନୀ। ଋତ ବିଜାତି ଝିଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ବୋଲୁଛନ୍ତି ତାର ଶାଶୁକୁ, ତୁମରି ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମରି ଲୋକ ହିଁ ମୋର ଲୋକ। ଋତ ବୋଲୁଛନ୍ତି ତୁମରି ଲୋକ ହିଁ ମୋର ଲୋକ, ତୁମରି ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ସୁନ୍ଦର ୱାର୍ଡ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଗୋତ୍ର ତାଙ୍କରି ଅଂଶରେ ହିଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କରି ଗୋତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କରି ହିଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଯାହା ଯାହା ପାପ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମାକାରୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆମେ ଜାଣିବା, ବୁଝିବା, ବାକ୍ୟ ପଢିବା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି, ଆମେ ତ ବାଇବଲ ପ୍ରଚାର କରିବା ଲୋକ ନହୁ, ଆମେ ତ ବାଇବଲ ତାଲିମ କରିବା ଲୋକ ନହୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କେଡେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି କିଛି ହେଲେ ପଢି ଆମମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଆମେ ଟିକେ ନା ଟିକେ, ବେଶୀ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କ ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ହେବା, ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଦୁର୍ବଳତା ହୁଏ, ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ, ଖାଲି ମୁଁ ବାକ୍ୟ କହିଦେବି, ମୋ ଜୀବନରେ ତାହା ନଥିବ, ମୁଁ କେବଳ ନର୍କଗାମୀ, ମୋର ସ୍ୱର୍ଗର ଆଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କେବଳ ନର୍କରେ ହିଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କରି ଠାରେ ଭରସା ରଖୁ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ କଣ ନ କରିବେ? ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆସିବେ, ଆସି ସେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ସେ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା ବେଳକୁ ଗୁହାଳରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସତ କଥା, ମାତ୍ର ସେ ରାଜା ଉପରେ ନାମିତ ହେଲେ।
पंडित माने आसी कहले जिहुदी मानकर राजा केउठारे जन्म ग्रहण करछंती जिहुदी मानकर राजा केउठारे जन्म ग्रहण करछंती बोली हेरोद राजा को पचारते आश्चर्य विषय से राजा रूप में गुहाल कुंडे जन्म जेतेबेले जीशु ख्रीष्टर मृत्यु हैला तांकर से कपाल से ऊपर लेखा हैला जिहुदी मानकर राजा ए जिहुदी मानकर राजा सेठी जिहुदी मानकर राजा बोली लेखा जेतेबेले आसीबे हमको विचार करबा पाए राजा रूप में दूत मानकु धरी तुरी वाद्य रे से आसीबे आ माने जहा करिथिबा आमनकर से फल अनुसार आमाने आमनकर दिन समय काटिबा प्रभु ए पठित वाक्य आशीर्वाद करंतु जदि तो जहा भूल है जीशु नाम रे एटारे जेते अछंती क्षमा देबे मुटिके छोट प्रार्थना करबी आहे आम मानकर मंगलकारी पवित्र पिता ईश्वर तुमरे पवित्रतार सौंदर्य रे तुमरे नाम स्मरण करुछु बापा तुम्हें दया अनुग्रह करी आपणार रक्त दे क्रय करी मुद्रांकित करी प्रेममय प्रिय प्रभु आज दिन मध्य सुंदर सुजोग देथिबा हेतु तुम पाद तले कोटि कोटि धन्यवाद करुछि बापा मु तो दिन मु तो योग्य मु तो मूर्ख लोक काहिरे योग्य नथिबा लोक हेले मधे तुमे प्रेम करी प्रेममय प्रिय प्रभु ए माँ मान द्वारा ए सुंदर सुजोग देला बोली तुम नाम धन्यवाद करुछि बापा तुमरी वाक्य तुम्हें निजे हे प्रभु मो मुखरे प्रकाश कल ताहा जेपरि आमे प्रत्येक धरी रखिबो विश्वास अभिवृद्धि हेबो एहिपरि दया कर बोली जीशु तुम पाद तले छोट भिक्षा मागुछि पिता आमेन समस्त गुरु नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद माँ आपन को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर वाक्य आम प्रदान कले शिक्षा देले व्याख्या कले आउ प्रेरित पाउल आउ जो महिला मान सहित कार्य करुले सुसमाचार कार्य ये सुसमाचार गोटे शब्द को नहीं आरंभ कले हवा आदम ठारू कि प्रकार समस्त विषय आसी नूतन नियम है सुसमाचार आरंभ हो सुसमाचार को ये महिला माने सुसमाचार कार्य करुछंती विश्वास कर कार्य सुसमाचार विश्वास ये समस्त विषय आम व्याख्या कले आम शिखा पारुचु जे प्रभु आम मान को सुंदर सुसमाचार शुणा वाक्य प्रदान कर आम निमंत समस्त किसी सुसमाचार को आम मैंने किपर विश्वास कर भरोसा करूँ आगे बढ़ू यह आम मैंने आज शिखा पार्लु आपण वाक्य द्वारा आपन को बहुत बहुत धन्यवाद।